Halleluja. Jesus. Welkom. Terwijl we komen, we obigen charwan begi kom. Oh my good God. If you come sharing, delen met iemand, bika gado wani moven presi. En je sab baka te gado sen me kon altijd me kon fudu sami mus do. En gwe baka mino abi ting e lassi. Oh my God. Mino abi ting e lassi, my good God. Wat gaan bidden? Hemelse Vader, dankjewel dit moment. Ik draag aan dienst aan momenten die op. Alla de wansa ark, alla de wansa iko, ete de wansa esa yere, gado me begi bless de, yesi bless de verstand, de kan begrijp in een geest. Pewe chat and go. Gado misrefi, make me taki de sani die you wanting. Make me no tak me egi tal, make me no tak me egi sani, make me no do me egi sani, maar make me do sa you wanting, masra. Make me do sa you wanting. Make a name for you kisi glory. Make a name for you gonna hey. En gado zeker authority, this is zeker a life, this is dat een soort moment afijn te proberen voor stop sa you taki, masra. Gado make you take abra and make a santa ye for you. De engelen voor you long boto we abrudu voor Jezus long boto we pete we de na soort uku. Make a long bottle in that name for Jesus Christus. Maar me op you nena hey. Make you glory and me begi taki alla de president de uiterste hoeken a woord is kan go. A preek is kan go. A woord voor you kan doro. En als a raak de ati anta mus raak aan. En we zal go en we zal bereik a doel. Uiteindelijk dat we zal cha alasma kon tot je discipelen. En make de smasa de gehoorzaam. In de name voor Jezus. Halleluja. Amen. Me barwan odi in name voor Jezus Christus. We lobby wan u kom u share u dealing asma want me kom fu klar want messi. Me kom fu tak samim taki, me kom fu share samim share, me kom fu gio abunyusu en dan me kotik babo. Me no one dry langa. Me dena in one trateng. U de in one thing sa une me krap. U de in one thing sa ino mag last thing. U de in one thing miti one thing what son thing. I get like asane one go. Son thing I get like a one body na grown tapu. Something I get the a spang. Oh my good God. Something I go bunte ye prisiri. Ma something maka ino sap pain pot jus refi. Ino sap say mus do. Ino sap pain mus go. Wet to mi kong and mi konanga la mi kong fu kon taigi sa mi mus taigi yo. Tearing and deal lang wasma. Tek wasma today. Oh my God. Me gado de wan boom gado. Karwansma, tek wansma, karwansma, me kan kon teka bunyuso. Karwansma, me kan kon teki wan bunyuso. Me abi wan boom kotay kones fugi yo auto. Me abi wan boom sani fu soryo. Sherang wasma, nodig wasma uit. Karening, mek asani doen suja gomoro fara. Mek a go tot de uiterste hoeken der aarde. Uno kon fu play na grondtapu. Uno kon fu play na moment risi. Maar ook kon do so mus do in a name voor Jezus. Gado de wan boom gado. God bless you, say Arki. Welcome, Alasma. Welcome. Oh, God, sorry. My good God. Hallelujah. Jesus Christ. Je bent er of je bent het niet. Idee of you know day. Attends aan wel living no day. You day if you know day. Idee dat be if you know day. Me no apting en lassie. Oh my God. Me no apting en lassie. Ha ha ha. Ik ben niet met kinderachtige dingen sa. Me no danga play sunny. If we sa evangelie like play sunny. We today me kom voor waarschuwen. Uno sa evangelie like play sunny. Oh my good God. Ano so martesi me opokong. Halleluja. Je bent er of je bent er niet. Je weer als je dat die jakti of in een wering. Je weer als je dat die jakti of in een wering. Je de was dat die voor gado of in de was dat die gado. Oh my good God. Tide mi kon voor taigi wa bomusani. En no gi wa kotoy konesa. Dat me taigi taki asa na hate of koud. Asa na wet of zwart. Je hebt geen grijs in het midden. Je want take it op voor wetty. Je want take it op blakka. Je grijs. Gado taki na openbaring. If you low I spoon je uit. Hij speelt je uit. Openbaring et takatori dati. Oh my good God. Share en deel met mensen. First we gonna getuigenis. Mensen ook kom. Sharing. Make a bunyo door pamus doro. My good God. Hallelujah. Tina deze mo taigi takano suma tisi me taki oh mom. In your face devil. No taigi say the make me tak de sanati. Tisi me taki stay away of me devil. No taigi say the make me tak de sandati. Tide me no kon fu play. Tide me kon fu soryo. Na ina deze wel libija ano fu play. If je teka evangelie en me krapa. Me kan bige taigi taki. A satan no sap you. A satan no lop you. If you denk taka satan lop you. Me kan taigi you. Dat
bigilay. A Satan no lop yo. Satan no lop no one libisma. Het maakt niet uit als je meer geld hebt of minder geld hebt. Satan no lop no asma. My good God. Satan no lop no asma. And no lop fa. I wis fa mooi. I wis fa yabi wagi. Yabi biggie money. And no lop no asma. Kom ik tegen. Kom ik tegen you. Fos mi gona kotuikenes. Fu wanika sikon huisa. De lobby wan ukongu arkia kotuikenes. U dele lang wasma. Ay na mitaki. Ay. Na mia. In your face devil. Ano zomaar met takatori. Dat is my good God. Jesus Christ. Deel het en share het. Karwasma. Wat no taigi a kotuikonesa. Maar before me go a kotuikonesa. Me want taigi dat ik wil libi i one thing. And something I get like in a sap moro zijn do. Something as I get like I wear you ede. Something as it was en frustreer you. Something ye going na hari fa satana. Want dat na asawani. I want vernietig you. I want kill you. I want make you dede. Until the sun this before me go moro fara. De Satan, de duivel, komt om te stelen, vernietigen en doden. Adidibri komt voor vervoeren. Hij komt voor vernietigen. En hij komt voor keren. If you live your strategy gang, I'll kill you. If you live your business gang, I'll vervoering. Hey, no make attack you family, no make attack your smart, no make attack you strategy. So no make attack your business. I'll vervoeren voor ze. Daar wil ik vernietigen, daar ook zo kill you. Oh my good God. Tag iemand, share het met iemand. Wat we abrana getuigenis. Halleluja. Oh my good God. Mag je een getuigenis nog bibradangasa. In het things aan we Libya nogmaals. Tenol de elassie. Geen tijd verliezen. No lasting in the day this. De tank we Libya. No lasting. What no now what things that we go. I want things we go. The wereld wordt niet beter. De wereld wordt erger. Agrontapu ne komoro mooi. I komoro takro. If you want put you refiga agrontapu. I winti oh why you go pay awani. Oh my good God. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. No begin. Taigi ako tayo konesa. And then one day, boven ons aan het samen met een korgi, omdat me abi furu fu taigi o. Tek was ma sherang was ma, me abi furu fu taigi o. Maar me een kort ha. Abra sikon huis wanika sikon huis ha. Awa pere po de kofep sma dasi na seri bego dasi na si dasi pe apreside awanika sikon huis ha. Oh my good God ha. Dan no taigi o. Takida Satan gebruik a kofep fukir dem people. A fugado. A Satan gebruik kofep na allerlei trasani. Manulu want the top wapen voor a Satan na a kofep na corona. Oh my good God. Lek out sabi tang na libis ma creëring. A sao de boro bigi wapen voor a Satan no de na corona na kofep. En na COVID ay make trust aan het sada je denki tak alas may dede fu COVID ma Satan eko na nga dede makti abrawi ay ko na nga dede makti abrawi a Satan eko na nga siki makti abrawi le pamitay you ay bigay fu for you en na bakarati ay vernietig you dana ay kill you e mesma dede ba nga COVID sandisi na dede makti ekon. Oh, Bishop schreef kiswa openbaring taka dede makti ekon tek de christenen. I kom voor kirwi en I kom voor play. If you denk Satan lop you, dan je lei. No tijd Satan lop no an libisma. Oh my God. Mogomoro fara dadelijk na abis doen. Kom, biya ko tayo konis. And then one day, so apostel kiswa openbaring voor me. En die kisa openbaring, tak imina mi fraude dat voor altari. Oh my God. Dan no tegi sede met tak devil in your face. Tiden no tegi sede met kasanati. Mila po altari apostol kiswandring and dan awinti ekona witapu terwijl awinti ekon da apostol begi taping. Oh mi apostol begi terwijl ay euro openbare sa kisi. Nasan dry ko yung antrak, masane ko na recting fu mina mi lobi wefi. Oh my God. Alas ot pasatane kong asane konomo. Maar terwijl mi apostol begi gimi mi apostol taki. Hallelujah. A begi na openbaring, a begi, tangalas a dragon, bekon boss, bekon gwe, ano be man kiss mi na mi vrouw. Maar mi ben pa altari en mi no be wankel. Oh my good God. Mi no be wankel. En mi na mi lobi we fi pa altari en bepaalde neem beskrifit pa altari. Aso nga openbaring sa mi apostol kisi. Ja kise na sen karmi.
nanga mi vrouw. Na tagaro tayo takang begigi na begigi mi nanga mi vrouw. Na kotoy ko nes megiu. Di lang was ma share lang was ma. Make this ma sabi and I go about one ni kasi kon huisa. Ne torwella mi apostol begigi mi nanga mi lobby vrouw. Di agba begigi. Di me kwa oso. Torwel me kwa oso ne me bigge feel pain ba. Oh my God. Oh my good God. Me feel me pain. Torwel mi be up pain na kasi mi be ustag ba mi go swap. Oh my God. Di mi go swap ne matak negative. Alasan de maluku. Mino basmet of sana corona next. Mi swap ma me who's and so. Oh my good God. Taro mi apostol kisat adre a upambara ni si yabba begi gina nga mi lobi wefi. Newe kwa oso. Taro mi kwa oso pa isindor oso ne mi bigay feel for last feel for fairy. Mi da ko sana pas mi firja. Oh my God. Ne mi tak okay ne mi go inwa begi. Nemi kiswa upambaring. Neng kano taigi mi. Taki nyo senyo gona wani kasi kon huis. Delo biwa u arkatori sa me taigyu. Na wan pure waarheid kotoy konesa. Tek wansma, share wansma. Share nang wansma. Fai si wani kasi kon huis. So no sen na undercutting. Fai sen dape no deng taka wa sosoboto. No deng tak na wa sosoboto. Oh my good. My good God. Terwijl gano'y upambar mi taki au sen mi gona wani kasi kon huis. Hallelujah. Nemi taki okay. Nemi denki mi dreta ma famo gwa aswani kasi kono samo go dape. Mino siki fame go dape. Tarwel di me kisa upang bare tak mi gona wani kasi kono is. Na momenti natik bane mes film verede. Nem taki okay. Nem tarwel gado tay mi taki austen mi go wani kasi kono is. Nem mi go swap. Oh my good God. Baka sibi de mi swap di mi de ni kating mi go swap baka. Nem imak sabi ya. En dan maar vind me positief. Hallelujah. Kofek positief. Jesus Christ. Terwijl ama vind ik ook. Dan sabi ik batak mi mgona pa wan mi kisa upang baratak mi mgona wani kasi kono isa. Fawi ko mi posisi. Fawi ka asiti wa a posisi fu mi vrouw. Nanga a posisi fu mi datra dry loan tu. Ik had de gelegenheid om na andere si kono isa te gaan. Tras ma adviseer mi tak gona si kono is dit. Gona dati dat me robo inong wani kasi kono is. Afayati wan pur mi fu no doro na gona wani kasi kono is. Wat di me kisa openbaring. Gano tay mi taki gona wani kasi kono is. Bika de makti de dape furo. And I keer desma. Dat a openbaring me de. No senyu gona wani kasi kono is. No senyu fu go begi dape na wani kasi kono is. Bika de makti lai dape. Asiki mateko en ay kiedesma. Satan es furu ay fon mitak an ay kiedesma wani kasi konoisa. Nengalo tay mitaki brother Domini Alvin Hana wani kasi konoisa and go begi na de makti dape. Go yepi want to sili go yepi want to sma dape. Want a de makti rigel dape. Oh my God. Yera tori. Harka kotoy kones dilang was ma sherang was ma pinuman dilen for ter was ma. Sangalo du, nou wanneer ik kan huizen. En dan is geen sprookje, ik heb het niet uit mijn duim gezogen. Is dat gebeurd is. Terwijl, dan akaligerij bij de verwacht als ik kan huizen. Dan mitak ik no, mitak ik mi lobby ik tak no. Gano tay mitak mi gwa wanneer ik kan huizen. Want dede maakt die regeer des madape, de kier des madape. En gano send me fugo. Oh my good God. Ateli wat taki. De ma bel me be okay. Zo brit zo smal. Mi taka boom ik ga. Laat mij nou bribatori. Mi go dape 31 net die zondag. Mi dan 1, 2, 3. En mi go baka 4. Oh my good God. Ik had 3 dagen gehad om te doen wat ik moest doen in het ziekenhuis. Mi kies 3 dagen voor doen ook voor ganos aan mi bem do dape. Halleluja. Terwijl mi go precies 3 dagen mi kisi. Mi go zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag mi go baka. Oh my God. Die mi go dape da enava eerste day. Tel ik al laatste day. No moment mi no siki. Halleluja. No moment mi no siki. No moment mi no hoes of sang. Wanneer die no mi sa tak mi be kiswa openbare in wan drink na mi be tsak hey wasani be ko en mi be do wan tori. Halleluja. Terwijl no one den drie dat mi no siki. Mi go di mi go na wani kasi kon huis. Oh my God. A presi pene ma cha mi go da mi go luka presi bana mi sik bataki hey. A presi fir hebi lobi wana nga barasa.
Man no be taigi you. We should not be up gado. We should not have no asma. We should not have 1 year or something. My year for you want a firi taki de makti de wani kasikon huis. Asatan nange kru de da petek apresi abra. Magano taki you soldier. Hey, Pastor Dominic, go and go begi broko de makti dape. Go begi broko de makti dape. Me taki yes by God. Me go. Nog wat van die order. Me koiri go en me go dape too. Lobi wana tome taigi di mi doro dape. Je vier taka presi hebi. Je vier taka sal hebi. Je vier taki makti dape. Oh my good God. Nip doro ina wani kasi kano is disi. Nem ni taki my good God. Mi taki gado tek abra. Santaye tek abra. Wat sa me kon jam mine kon play me kon do mi roko em gwe. Dimi dora eerste san dimi do. Oh my good God. Dimi kara ye. Hallelujah. Desma di sap mi desma di be dape wat asal be furus ma be sap dat en ms ma be sap mi en de be yere mi alam manteng. Hallelujah. Kare desa shafi di odisi. Dele mek de sheng. Mek des ref korea hier en de taigi you make you sap tak asanis anawan true tori. Oh my good God. De wani de koros be mi sabatori disi. Adimi gona wani kasi kanois. Dimi dora afurku mante 6 euro, my good God. Hallelujah. Ina mus de mi firade de makti ba mi taki okay. Nem bige begi lobby wami bige begi broko de makti wat na dat galo send me. Oh mi bige begi broko de siki makti. Oh mi bige begi lobby wan. Amante dati mi begi. Atwira di mis don't pay me dape ne wasan ay santa ye tay mi taki gona doro si yo si wan brada dape ama wer so wan troy so wan bruku go en takana man begi na nga man fosi man te fos neti tapu in begi na nga manange vrouw. Oh my good God, arka ko toy kones boom. Nemi go nem komita ma prosispek asanta ye chamigo. Nem go na nga manem ta matak galo tay min begi na nga you. Min amalo stop if min na pastor no was pano sabi min no take the next. Mina begi me begi des mai taki suma begi des ma WhatsApp suma na ma sa begi su cracked in a presi boss a presi. My good God, my good Jesus guys. Nemi begi ga wa Indian so brada. Nemi goneng terwijl mi goneng na apeanti bige manifer in a vrouw. Nemi tigers asanta e gata gado tigi mi. Ne asani bige mekisani da perere. No begi. Atamara feng. A vrouw de teka vrouw direct naar beademing. Teken direct. En today, dankzij God, God gebruikt me. Ade de makti no fena vrouw dat hij wat. Abe de duidelijk dat ade de makti bij de na vrouw die stapu. Nange masra. En nou, door God genade, God send me godin begi na vrouw do sanimoro. Isabe men sili uwini dape. Isabe men smai kontai gimi taki boy. Uno be mas sribi na presi. Aforot erswa man kom begi na presi. Ga je weer bidden. Als we des mij kwam, ga je weer bidden. Ga je elke ochtend bidden. Everyone is dealing this man sa dape sashimi at the WhatsApp me. Dealing, sharing. In wani kasi kono is nem bige begi broko de makti. Des my economy fu begi alamat en gideng. 3 days gano give me another 3 days that me begi. Jesus Christ, sir. Nem begi. En alle, des ma be firboom en tras mij kon direct betre. Wat allerlei vast des mij tras mij tijmi tak de firboom. Kunte dem gwa oso plosan de siki baka. Trawa kunte tak de kis walo dreng walo sani. Wani kan is die dape adina satan anu madoro. Gado kanado ay gebruik de chinfu eng. Waaronder me. Ja gebruik me nem goda pen dim begi. Haha. Ik denk na zomaar met tak yo face devil. Misap na nga same deal. Di me begi. Den 3 days dat hij me praat op evangelie gedeng. Me zouden tak dem draai de liefde en tekas aan serieus. Lek van Jona me kisa opdracht voor gona Nineveh. Als ook al die me opdracht voor gona wani kasi konuisa. En die me gona me praat op evangelie en me begi broko alla de je dape. If des ma kan taken na, de kan vertellen na, de kan ja getuigen nessa. Me zat aan de wet tak heb de broka president ik bof de no puring. Maar de wet tak is ma op een moment moro. Baka die me begi. Agar de bawa rema presi op de bawa krimen mino sabi wat da plotseling nie de mo gwa kaka e van de soort san dat ik weet het niet. Maar mi klaar nu ook en mi kan tegen die mi go de 3 days dat in ki moment mino siki. Mino fit no one pain no one us no one next. Asante be danga mi abe make me klaar mi uroko. Oh my God.
Sabi wan taigi you know no de. Je bent er niet langer. Mi kotoy kanes disi. Die kan send me no twijfel dry. Abe de moeilijk gimme. Want van abe moeilijk die familie na trak maar tak say de go wani kasi kones. Go to so wan vanuit die positie you aba ruimte voor gona wan trasi kones. You aba ruimte voor gona wan trapresi. Was ma ka seten gimme dat trasret na wan trapresi me be ka seten in of andere manier. Maar mi tak neya. Mi e dusan gano karmi fudu. Mi e dusan gano taigi mi fudu. Je bent er of je bent er niet. Oh my lobby one, my brother. Deel het en share het. Make the subtaki. De matis dan dape. Me broko aan deals. De na alamala. Maar zou doen dape. Niet lang daarna. Nee, je de spoit one man dape. En man kon deta bakabusi dape. Of na. Sani. Vaccin de gang. Nee, go van dat bakabusi dat say. Na kon dede. Misschien na Facebook. Dat is my grey life. Condoleer na familie dat die. Mine tak niet condoleer. Maar. Baka dat niet lang daarna. Sanatief sarape. Every mensen, elke dag, oh my God. Alla day was my dede dape. Ano one. Elke dag. Alla days ma e dede na wani kasi kolois. Mensen willen niet erover praten. A dede ma te kirdes ma. En motagi wan churiere. Motagi wan streki van Satan. I put a corona na fesi. Maar de sansai opereer baka a corona disi. How lobi wan opo aya. A corona na one of the biggie weapon for Satan na nga demo na nga crew. I put sa I do baka a corona disi na emensan. Sa I do baka a COVID. Na emensan ni I do. Elke dag lijken waken en kotekis madape. Mensen willen mekker bang a corona na wat toch sanyere. Siki an of gado. Siki na Satan, garo de op de hoogte. Alles abe berei u voorba. Abe berei u voorba. Met taigi you. Baka a corona jasu na wani kasi isabe mes mai dede ala day. A chori van de sanina. If he stress even. De besmet positief. I stress even. Of I praxeer even. Na de de dekba. Na de de dekba. Dus als Satan en make you stress en moet hij geren. MS mij dede corona, maar MS mij kiri libisma, kiri mensili. On a corona systeem dis baka. Is a crisis ekon. Go luku na slan ziekenhuis. Go luku zaterdag na eme abortus des mij pleeg. Na MS ma des mij kiri mijn baby. Rondom a corona, wat zei ik sa? Sa des mij do. COVID lockdown. Baby Mackie. Baby mij zwanger. Terwijl zwanger dat hij go keer op die 1500 naar 2000 naar 3000 de pleeg abortus. Pleeg abortus. Dat hij paya monitor en monitor die kan bige bayi pempen na ngai papa na so sanatief ka orati. Maar nee, mino ma zorgen want corona, want crisis, money no de dat hij pleeg abortus. Tras mij pleeg zelfmoord. Tras mij keer densrevi. Tras mij bige Serdens king. Ik denk dat met hij dat als Satan sapsij doet. COVID is een wapen van de Satan. En dat Satan het doet. I make this my kid that is Serdens king. The young meisje, the young boy is Serdens king. Wat de taka Christus de no man. De rover en roof. In een jere in een rakere sa de mij taki. Wo bige kid de rover vreed. Maar go onderzoek van de man bige roof. Assisting ne wakasa de maudu, de maudu roof toch. Ino kan bige kid de man, you de ding you apwa anu in a papa fe kid desba. You de wa urokoma fu Satan. Oh my good God. You de wa urokoma fu Satan. Mensen ino si de mij taki ina DNA na de potalati. Ino sa de mij taki, de mij be ko ino soort vaccin na si if ino taki de mo naki wan butu. Ino sa wan de DNA lete taki. Ino yere wan den vakbond leider en waka constant. Herdi amans de baka de christenen. Herdi na bakrabasi, dan bakrabasi, dan de kerkimang e porasani, dan de mij praat eenheid en de sandisi. Satan no lop you. Oh my good God. Ik denk na suma met dat devil in your face. Mine kot odo of samen met tag you are true. Want den day this je bent er of je bent er niet. Open you I am bigger look sa in the day this